Ayan. O yung kamay, sa harapan. Ready! 10 counts and good. 10 counts and 3 good repetition. Mas kaman ka din. Sabaw. Aswan! Pangit tingnan, parang ano eh. During meals nila yan. Walang exercise nila. Parang madaling malusaw. Ang pabilis malusaw yan, pagkain yun. Tingnan nyo yung katabi nyo para masabay-sabay kayo. Good.